बच्चों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे ए से लेके 20 तक गिनती। क्या सीखेंगे? 1 से लेके 20 तक नंबर्स। 1 से लेके 20 तक नंबर सीखेंगे और साथ साथ हम कलर नेम सीखेंगे। रेड कलर, लाइट पिंक कलर, ऑरेंज कलर, पर्पल कलर, स्काई ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर। Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Number 7. Number 8. Number 9. Number 10. 1 0 10. Number 11. 1 1 11. Number 12. 1 2 12. Number 13. 1 3 13. Number 14. 1 4 14. Number 15. 1 5 15. Number 16. 1 6 16. Number 17. 1 7 17. Number 18. 1 8 18. Number 19. 1 9 19. Number 20. 2 0 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बच्चों इस वीडियो में हमने क्या सीखा? 1 से लेके 20 तक। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लिखेंगे स्मॉल लेटर ए से लेके जेड तक। क्या सीखेंगे? छोटी ABC ए से लेके जेड तक और साथ साथ हम कलर नेम जानेंगे। ऑरेंज कलर ए फॉर एप्पल, पर्पल कलर बी फॉर बलून, स्काई ब्लू कलर, सी फॉर कैट, पिंक कलर, D for dog, green color, E for egg, brown color, F for frog, red color, G for goat, green color, H for hen, red color, I for ice cream, pink color, J for joker, orange color, K for king, red color, L for lemon, green color, M for mango, brown color, N for nose, orange color, O for onion, light pink color, P for parrot, sky blue color, Q for queen, purple color, R for rose, brown color, S for sun, orange color,
T for tiger, green color. U for umbrella, red color. V for van, green color. W for watermelon, orange color. X for Xmas tree, red color. Y for yard, green color. Z for zebra. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। किड्स, आज हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट्स। क्या सीखेंगे? अल्फ़ाबेट्स, ए से लेके जेड तक। और साथ साथ हम कलर नेम जानेंगे। स्काई ब्लू कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, लाइट ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, डार्क पिंक कलर, लाइट पिंक कलर, पर्पल कलर, ब्राउन कलर। E for apple. B for ball. C for car. D for doll. E for elephant. F for frog. G for grapes. H for hen. I for igloo. J for joker. K for kite. L for lemon. M for mango. N for nose. O for orange. P for pumpkin. Q for queen. R for rose. S for sun. T for tiger. U for umbrella. V for van. W for watermelon. X for Xmas tree. Y for yard. Z for zebra. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। किड्स, क्या सीखा हमने इस वीडियो में? ए से लेके जेड तक ABC, और साथ साथ हमने कलर नेम भी सीखे हैं।
अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।